God bless you, sister ji, God bless you. आप सबको खुदा यीशु मसीह की सलामती हो। आप सबको आइए एक दूसरे के साथ यीशु की सलामती हो, एक दूसरे से कहें खुदा की सलामती आपके साथ हो। God bless you. जैसे भाई ने बताया कि दिल में कैदी से इतनी बरकत मिली है उन्हें कि उनकी जिंदगी में खुशियां भर गई हैं, टेंशन खत्म हो गई हैं। तो इसके बाद हमारा मैसेज था लानत के नीचे से निकलो, पिछले संडे। तो ये भी मैसेज किस ने बरकत पाई थी? ये बड़ा किसी ने ऐसा, मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि हमने ये गधी के बच्चे की गर्दन तोड़ने वाला ये किस्सा कभी सुना ही नहीं था। तो इससे आप लोगों ने बरकत पाई। आज भी एक बड़ा अहम मैसेज है, फरिश्तों को हुक्म देना। कौन सा मैसेज है? तो आप लोग दिया करेंगे, साथों से आप भी देंगे। हालेलुया। तो आइए फिर अपने कदमों पर खड़े हो। सब मेरे पीछे बुलंद आवाज से बोलिएगा। ज़बूर 91 उसकी 11 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। जोरदार तालियां बजाएं। सभी को शुक्र। ये जो आयत हमने अभी पढ़ी है, इसमें क्या आप जानते हैं कि क्या लिखा है? कि क्योंकि वो तेरी बाबत, ये आपके लिए लिखा गया। 7 साल से कहीं आपके लिए लिखा गया। हुक्म देगा कि अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। किसको हुक्म देगा? कि तेरी सब राहों में। कितनी राहों में? यानी आप सुबह उठने के बाद रात सोने तक जितनी जगह पे भी आप जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप चर्च आते हैं, आप किसी जगह भी जाते हैं, सब राहों में फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। हालेलुया। लेकिन मैं देखता हूं नया आयतनामा जब से शुरू हुआ है, जब से हमारी लाइफ आई है, आप में से किसी ने फरिश्ते को देखा कभी? या आप में से किसी ने फरिश्ते को हुक्म दिया हो तो उसने पूरा माना हो? लाइव कभी देखा किसने फरिश्ते को? लेकिन बाइबल में अगर हम इसको पढ़े तो बहुत से इंसिडेंट्स हैं, बहुत से वाकयात हैं जो क्लियरली फरिश्ते नजर आए हैं लोगों को। मैं ज्यादा नहीं, आपको 20, 22, 24 इंसिडेंट दिखाऊंगा भी, लेकिन अगर वैसे देखें तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आज के दौर में बहुत कम होता है ऐसा कि कोई फरिश्ते होकर जा पानी भर लिया, जा फिल्टर पानी बोतल आया, लेकिन कोई नजर नहीं आता। क्यों ऐसा होता है? साथों से पूछे क्यों ऐसा होता है? देखिए, इब्राहिम की बीवी हाजरा को फरिश्ता मिला था कि नहीं? जब उसने निकाला था, लड़ाई झगड़ा हुआ दोनों में, तो उसको फरिश्ता निकालने से पहले भी फरिश्ता उसे मिला था। फिर हम देखते हैं कि इस्माइल की पैदाइश पर भी फरिश्ता नजर आया था कि नहीं? मुझे बताएं। फिर देखते हैं कि जिदाउन के सामने एक फरिश्ता जाहिर हुआ था। जिदाउन एक जंगजू सूरमा था, उसके सामने एक फरिश्ता जाहिर हुआ था। एलिया जब इज़ाबेल से छुपकर भागा तो फरिश्ता जाहिर हुआ था कि नहीं? सैमसन के वालिदैन पर फरिश्ता जाहिर हुआ था कि इसके बाल ना काटना, वो खुदा का नज़ीर होगा। हुआ था कि नहीं? फिर उसके बाद देखें, असीरियन फोर्सेस के ऊपर फरिश्ता भेजा गया था, जिसने एक फरिश्ते ने 1,85,000 असीरियन फौजी मार डाले थे। पता ना आपको? सुना है? बाइबल पढ़ी है? कितने मारे थे एक फरिश्ते ने? 1,85,000 सूरमा फौजी एक फरिश्ते ने मार दिए थे। बलाम नबी के सामने फरिश्ता जाहिर हुआ था, पता है आपको? दानियल को शेरों की गार में फरिश्ता ने बचाया था, शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। नए अहदनामे में जिक्रिया पर फरिश्ता जाहिर हुआ था, पता है आपको? मैं मशहूर वाकया बता रहा हूं। फिर मुकद्दसा मरियम पर फरिश्ता जाहिर हुआ, ये तो सबको पता है। फिर हम देखते हैं मुकद्दस यूसुफ पर फरिश्ता जाहिर हुआ जब वो सो रहे थे। फिर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह बियाबान में 40 दिन जब फाका कर रहे थे, तो शैतान के जाने के बाद लिखा है फरिश्ते आकर यीशु की खिदमत करने लग गए। बताएं मुझे, यह सही है कि नहीं? फिर बताएं, बागे गतसमनी में खुदा यीशु के लिए फरिश्ते भेजता है। जब यीशु आके शागिर्दों को जगा रहे थे, उठो कोई दो जागो और दुआ करो, शागिर्द नहीं उठे, तो फिर खुदा ने यीशु को तसल्ली देने के लिए फरिश्ते भेजे थे। यीशु की तदफीन के बाद मरियम और दूसरी औरतों को 2 फरिश्ते दिखाई दिए जो कहते हैं तुम जिंदा को मुर्दों में
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عید سعود پر جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تو وہاں پہ 2 فرشتے آئے تھے سفید براق پہنے، تو کیا کہتے تھے؟ گلیلی مردو، جس طرح سے یہی یسوع کو تم جاتے دیکھتے ہو، یہی یسوع ایک دن پھر واپس آئے گا۔ آئے تھے نظر کی نہیں؟ پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس پطرس جیل خانہ میں تھا، قید خانہ میں، تو وہاں پہ فرشتہ آیا تھا، اس نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا، اس کو اٹھایا تھا، جیل کا دروازہ کھولا تھا۔ ہوا تھا کہ نہیں ایسے؟ مقدس پولس اور سلاس جب جیل میں پرستش کر رہے تھے تو قید خانہ کی نیو ہل گئی تھی، تو وہاں پہ فرشتہ آیا تھا۔ اعمال کی کتاب میں کرنیلیس کو فرشتہ نے آ کر بلایا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں جگہ جگہ فرشتوں کے رول ہیں، پتہ نا؟ کوئی فرشتہ ہوائیں چلا رہا ہے، کوئی فرشتہ میں کوئی ایک طرف ہوا کو روکے ہوئے ہے، کوئی دیے جلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پیالے الٹ رہے ہیں، کوئی نسنگیں پھونک رہے ہیں۔ یہاں پر میں نے 3 شخصیات کا 4 کا ذکر نہیں کیا، ان کی لائف میں تو بہت زیادہ فرشتے ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور موسیٰ کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ عام لوگوں کی زندگی میں بھی فرشتوں کا ذکر ہوا ہے، اور انہوں نے حکم دیا اور انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ نہیں ایسے؟ میں نے جسٹ کلام شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ سارا بتایا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا اب تک، یعنی جو تھا وہ ہے اور وہی، اور اس کا کلام تبدیل ہو سکتا ہے؟ تو پھر آج فرشتے کہاں ہیں؟ پوچھیں ساتھ والے سے، کہاں ہیں فرشتے؟ ایک اہم اور سنجیدہ سوال ہے۔ پچھلے بار میں نے سوال پوچھا تھا نا آپ سے کہ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں، کون خدا کی تعظیم کرتا ہے؟ پوچھا تھا نا؟ تو آج بھی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن آج آنکھیں بند نہیں ہوں گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا اب تک یکساں، لکھا ہے کہ نہیں؟ تو کیا اب خدا نے فرشتوں کو کام دینا بند کر دیا؟ سیریس سوال ہے آپ سے۔ فرشتے آج کل ختم ہو گئے، ان کی جاب ختم ہو گئی؟ اب فرشتے زمین پر کام نہیں کرتے؟ پھر آپ نے کیوں نہیں دیکھے ابھی تک؟ کیا وجہ ہے کہ اب فرشتے کام کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ آگے سنیں، بڑی اچھی بات کی خدا کا آدمی نے۔ کیا یہ فرشتے صرف خدا کے ہیروز کے لیے بھیجے گئے؟ جاؤ موسیٰ کے پاس، سب کے پاس بھیجے نا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ فرشتے کام کیوں نہیں کر رہے؟ جاننا چاہتے ہیں؟ کون کون جاننا چاہتا ہے؟ اپنا ہاتھ دکھائے۔ تیار ہیں؟ چلیں، زبردست، خدا آپ کو برکت دے۔ زبوری 91 میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا۔ یعنی خدا نے ان کی منسٹری ختم نہیں کی، خدا نے ان کو وہاں بس زمین کے لیے ویزا ختم نہیں کر دیا۔ کلام کہتا ہے وہ تیری بابت حکم دے گا، ہاللیلویہ، کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے۔ پھر ایک اور پڑھتے ہیں، زبور 34 میں بھی لکھا ہے خدا ہم سے ڈرنے والوں کے خیمہ، اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ایک فرشتہ 1,85,000 فوجی مان سکتا ہے۔ یسوع نے تو یہ بھی کہا تھا 12 تمن فرشتے، ایک تمن کے اندر 6,000 کی برگیڈ ہوتی ہے، تو 72,000، اور ایک فرشتہ دنیا الٹ سکتا ہے، تو 72,000 فرشتے جو ہے نا، وہ یسوع کہتا ہے میں کہوں نا اگر تو یہاں پہ آ جائیں۔ اینجل جو منسٹری ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے فرشتوں کی منسٹری کو بند نہیں کیا، ساتھ پر لیکن نہیں بند کیا۔ اس منسٹری پہ کوئی پاز بھی نہیں دیا ہوا کہ چلو پاز کر دو تھوڑی دیر بعد کھولاں گا، نہیں، کوئی پاز نہیں دیا۔ خدا کا کلام بار بار کہہ رہا ہے کہ خدا ہم سے ڈرنے والوں کے ارد گرد فرشتوں کو وہ کیا کرتا ہے؟ خیمہ زن کر رہا ہے۔ کوئی میرے ساتھ ہے؟ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں گے، لکھا ہے نا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ ان فرشتوں کو اپنی زندگی میں دیکھ نہیں پاتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے نا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ان فرشتوں کو اپنی زندگی میں دیکھ نہیں پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم فرشتوں کا تجربہ نہیں کر پا رہے؟ کون کون تجربہ کرنا چاہتا ہے؟ کرنا چاہتے ہیں تجربہ؟ ہاتھ تو پھر بھی کہیں نہیں کہ جتنے مرضی تو ہی کر، اور کون کون کرنا چاہتا ہے؟ اپنا ہاتھ دکھائے۔ خدا کا کلام کلیئر بول رہا ہے کہ یہ ابھی تک دستیاب ہیں، they are available۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے جگہ خالی ہے نا۔ کلام کی بات اگر آپ کو بتاؤ نا، جہاں خدا کا کلام پڑھا اور بولا جاتا ہے نا، وہاں انسان ہونا، وہاں فرشتے بھاگ کے آئے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔
तो आपके चौगिर्द ये बैठे हुए हैं। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मसला है ना? कोई मसला फ्री है यहाँ बैठा हुआ? मसला प्रूफ भी कोई नहीं है। वाटर प्रूफ तो हो सकता है, मसला प्रूफ कोई नहीं हो सकता, है ना? कोई ना कोई मसला जरूर है हमारी जिंदगी में। तो फिर हम इन फरिश्तों को इस्तेमाल करें। साथ से कहें एक इन्हें इस्तेमाल करो, कहो ला के को कई बाजियां दे दे, मैं नहीं करना। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मसला है, तो अगर हम इन फरिश्तों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। हालेलुया। कौन कौन इस्तेमाल करना चाहता है? वे 5 किस्म के फरिश्ते हैं, मैं आज बताऊंगा। वैसे अगर गूगल करेंगे तो वहां 9 या 11 भी है, आप गूगल ना कीजिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूं सिर्फ उस तक रहिएगा। 5 किस्म। कितने? 5 ही सीख लो, बड़ी बात है। इसमें सबसे पहले जो बड़े हाई रैंक के फरिश्ते हैं ना, वो है आर्कएंजल। कौन से? ये सबसे हाई रैंक के फरिश्ते हैं जो सबसे ज्यादा खुदा के करीब हैं। इनमें द वॉरियर्स भी हैं, यानी जिसमें जंगजू जो है ना फरिश्ते, वॉरियर्स इनको कहा गया है। ये जैसे मिकाएल है, जिब्राइल है, ये सबसे मिकाएल जंगजू फरिश्ता है। फिर उसके बाद हीलर है, ये रफाइल है। हीलर पता है कौन होते हैं? जो वॉरियर है वो होते हैं जंग लड़ने वाले, वो है मिकाएल। और जो हीलर है, शिफा देने वाले, जब हम दुआ हीलिंग सेशन कर रहे होते हैं तो तब उनका काम होता है, तब वो रफाइल फरिश्ते। कौन से फरिश्ते? और जब एक दूसरे को मैसेज पहुंचाना होता है ना व्हाट्सएप की तरह, तो उसका काम करते हैं जिब्राइल। जैसे यस्सु का पैगाम मरियम के पास लेकर आया, कौन सा फरिश्ता आया था? जिब्राइल फरिश्ता। फिर ब्यूटी ऑफ एंजल ऑफ ब्यूटी, ये तो सबको चाहिए है ना, खूबसूरती का फरिश्ता चाहिए ना, एक करीमा दी लोड़ नहीं पैंदी। और अच्छा ये फरिश्ता भी नहीं करेगा जाके उतो जाके एक को ले आएगा गोल्डन पर फरिश्ते को कहो जा मैं जाके गोल्डन पर एक पार्ले पीच लाया, वो नहीं ले आएगा। ठीक है ना? ये इनको जोफिल कहते हैं। और फिर एंजल ऑफ नेचर एंड एनिमल, ये एरियल फरिश्ते होते हैं। और एंजल ऑफ रिलेशनशिप, ताल्लुक पैदा करने वाले फरिश्ते, ये होते हैं कैमल। ये फरिश्ते हैं, ये भी एक किस्म चल रही है, यानी आर्क एंजल है ये सारे। और फिर एक सबसे बड़ा मशहूर फरिश्ता है, इसको दोस्त बनाना चाहते हैं, एंजल ऑफ डेथ, मौत का फरिश्ता, इजराइल। ये भी आना तो है ना सबके पास। फिर दूसरे किस्म के, फिर वो एक किस्म के थे आर्क एंजल्स। दूसरे हैं सराफीन। कौन से? सराफीन। ये फरिश्ते भी बड़े अहम हैं। आपको पता है फरिश्ते क्या 24 घंटे करते रहते हैं? क्या कहते रहते हैं? सबने यही सीखा ना, सारे फरिश्ते यही करते रहते हैं? नहीं, ये गलत है। सिर्फ ये सराफीम हैं जो 24 घंटे कदूस करते हैं। हमारे पास ये सराफीम भी आया था। सराफीम जो है 24 घंटे इबादत हासिल किया, मुझे पता है। सराफीम जो है, ये जसाया 6:2 में लिखा है इनका हुलिया कि उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक के 2 से अपना मुंह ढांके हुए थे, 2 से पांव और 2 से वो उड़ते थे। और एक ने दूसरे को पुकार कर कहा कदूस कदूस को। सिर्फ ये सराफीम जो होते हैं ना, यही कदूस कदूस कहते हैं, बाकी नहीं कहते, क्योंकि ये खुदा के जलाल के ऊपर खड़े होते हैं। और तीसरे हैं शेरूबीम। ये फरिश्ते जो है ना, ये 4 हेडेड होते हैं। कितने? इनके 4 सर होते हैं। फरिश्ते सिर्फ हमें तो नजर आता है ना अक्सर ख्वाबों में, सफेद रंग का लिबास पहने, खूबसूरत सा रीतवेल पहन के आ गया फरिश्ता। और रीतवेला फरिश्ता भी बाद डोना हो जाता है, बाद 4 फेरों के होते हैं। तो ये इस तरह का है। इसमें एक सर है ह्यूमन यानी इंसान का सर, दूसरा शेर का सर, तीसरा बाज का सर, चौथा बछड़े का सर। ये इस तरह के होते हैं, ये खतरनाक फरिश्ते होते हैं। और चौथी किस्म के फरिश्ते हैं फॉलन एंजल। कौन से? ये इब्लीस के फरिश्ते हैं जो गिराए गए थे, बागी फरिश्ते, जमीन पर गिराए गए फरिश्ते। ये कितने थे बड़ा? 1/3, 1/3 फरिश्ते।
शैतान आज भी इन फरिश्तों को इस्तेमाल कर रहा है। मेरे और आपसे ज्यादा फरिश्तों को इस्तेमाल आज भी शैतान कर रहा है। देख लें 70% फरिश्ते हमारे पास हैं। कितने फीसद? तो फिर जोरावर कौन होना चाहिए? शैतान के हम? वो 30% फरिश्तों से पूरी दुनिया को पागल बना रहा है, और मेरे और आपके पास 70% फरिश्ते हैं। नहीं आप पागल बने। शैतान जोरावर है कि हम जोरावर हैं? साथ साथ से कहे आप जोरावर हैं, आप जोरावर हैं। हालेलुया। आपके हाथों को यहोवा ने जंग लड़ना सिखाया, बंदियां ने लड़ना नहीं सिखाया। और उसका काम कर रहे हैं वो, शैतान उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो शैतान का काम 24 घंटे कर रहे हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। ये देखिए, ये फॉलन एंजल 24 घंटे ये दिमाग खराब करते हैं, ये घरों में लड़ाइयां डलवा रहे हैं, ये आपकी कमेटियां खा रहे हैं, ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आपके मोहल्ले में ये बदकारियां फैला रहे हैं, घर घर में आपकी नौजवान नस्लों को तबाह कर, ये इंटरनेट के जरिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, ये टेलीविजन के जरिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, ये फोनों के जरिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, और ये घर घर में घुसे हुए हैं। लेकिन वो भी घर घर में है, लेकिन वो सुते हुए हैं। और 5वीं किस्म के फरिश्ते हैं बेरोजगार फरिश्ते, जॉबलेस फरिश्ते। कौन से फरिश्ते? ये भाई आप में से कहूंगा इन्होंने भी जॉब दिलाओ। ये हकीकत में ये मेरे और आपके फरिश्ते हैं। किसके फरिश्ते हैं ये? बोले ये मेरे लिए। बुलंद आवाज से बोले ये मेरे लिए। साथ साथ से बोले ये आपके लिए हैं। लेकिन इन्हों को कोई काम नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं, क्योंकि मेरे लिए नहीं। मैं वेले रखे हैं। वो वैलेंटाइन डे का मतलब पता नहीं? वेले को टाइम दो। कहने पूछा वैलेंटाइन का मतलब की है? कहना जी वेले को टाइम दो। ये बेचारे वेले ये इंतजार कर रहे हैं, आपके फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो खुदा ने हमारी मदद के लिए भेजे हुए हैं, तो वेले बैठे हैं। ये वो फरिश्ते मगर ये वेले हैं और जॉबलेस हैं, बिल्कुल फारिग ही रहते हैं। साढ़े अंग्रेजी ने ये एक्टिवेट ही नहीं हुए हो रहे। कोई ना कोई इशू तो है ना, बोलो कोई ना कोई इशू है। इनको जिसकी वजह से एक्टिवेट नहीं हो रहे ना, तो बटन नहीं समझ आज तक ये खलोते हैं बेचारे दुनिया। ये बटन नहीं हम ढूंढ पा रहे। इनका काम इन्होंने करना है। शैतान को सारे बटन का पता है अपने फरिश्तियां दे, और हम भी हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज यू हैव 70% पावर ऑफ एंजल्स। आपके पास 70% फरिश्तों की पावर है। ऐसी कहना खलोया जरा मेरे दस नहीं है, मेरे भरावां आन दे। अगर आप ये कहें ना खलोया इत्थे खलो, मैं खुदा दे हजूर बहनी हां, मेरे को 70% खुदा दे फरिश्ते ने तेरी सारी शराब। बेरोजगार फरिश्ते जो हैं ये यहां ही होंगे। देखो नाल है ना कि बैठे ने, ये ਤੁਹਾਡੇ नाल जे ये इंतजार कर रहे हैं। साथ साथ से नहीं इंतजार कर रहे थे, बोले ये इंतजार कर रहे हैं हमारे रोने का नहीं। आई रोते रहे। यकीन करें ये इनके अंदर प्रोग्राम ही नहीं है आपका रोना देखे। असी रोने हैं ना, खुदा तू कितों साडी रोनेगा, तू कितने में, ये ऐसे खड़े हैं। ये डिरेक्टिव है, तू कितने है क्या, साथ खड़े हैं ऐसे। ये डिरेक्टिव है। ये चीखने का भी इंतजार कर रहे, मैं चीखूंगा। मांगने का भी इंतजार कर रहे। तू कितने 10,000 रुपया ही दे दे। अच्छा कई लोग ना राह जाते जी को लभते किसी का पर्स ही लभ जाए। साइकी कमाल लेट उठन के उड़दे सारी बाहर निकल
وہ کہتا لال کوئی یہی نہیں کام منہ میں نہیں اتر چکنا تھلے پاوے کر کے گٹر نہیں پائے. یہ فرشتے مانگنے کا انتظار بھی نہیں کر رہے, یہ آپ کے جذبات کو بھی نہیں دیکھ رہے. جتنا مرضی آپ پریشان ہو جائے, they never activate. یہ نہیں ایکٹیویٹ ہوں گے, نہ مانگنے سے, نہ رونے سے, نہ چیخنے سے, نہ جذباتی ہونے سے. زبور 103 اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, یہ دیکھیں یہ کیسے ایکٹیو ہوں گے. بولے میرے پیچھے پیچھے, اے خدا ان کے فرشتوں, اسی آواز میں, اے خدا ان کے فرشتوں, اس کو مبارک ہے تم جو زور میں بھر کر ہو اور اس کے کلام کی آواز, اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو. نہیں نہ سمجھے, ذرا پھر بلند آواز میں, اے خدا ان کے فرشتوں, اس کو مبارک ہے تم جو زور میں بھر کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو. پتہ چلا ان کا بٹن کہاں ہے؟ کس کس کو پتہ چلا ان کا بٹن کہاں ہے؟ یہ کلام کی آواز سنتے ہیں. کون سی؟ ان کے اندر پروگرامنگ ہی کلام کی آواز کی ہوئی ہے. آپ اپنی عقل سے ان کو بلا نہیں سکتے, آپ اپنی طاقت سے ان کو بلا نہیں سکتے, آپ اپنے پیسے سے ان کو بلا نہیں سکتے, آپ شکر گزاریاں کر کے ان کو بلا نہیں سکتے, آپ کسی کے ساتھ جو مرضی کر لیں ان کو نہیں فرق پڑے گا. یہ صرف اور صرف ان کے اندر بلٹ ان پروگرامنگ ہے, یہ خدا کے کلام کی آواز. کوئی اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا, آپ کے سامنے ہے. بائبل کے بارے میں خدا کہتا ہے, کلام کہتا ہے یہ خدا کی سانس ہے. خدا کا کلام کیا ہے؟ خدا کی سانس ہے. اور لکھا ہے اے خدا کے فرشتوں, اس کو مبارک ہے تم جو زور میں بھر کر ہو اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو. یعنی خدا نے کیا دیا ہوا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. یہ بائبل مقدس ہے نا, یہ ایک مکمل کتاب ہے. کتنی کتاب ہے یہ؟ جب خدا نے لکھوائی ہے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی. میرے لیے میری پیدائش سے لے کر میری موت کے دن تک تمام تر انسٹرکشن اس میں آ چکی ہے. خدا بول چکا ہوا ہے. ساتھ ساتھ کہ خدا بول چکا ہوا ہے, اب اور نہیں بولے گا, نہیں بولے گا. کوئی ایسی مشکل جس سے آج ہم چاہتے ہیں خدا آپ کو آزاد کرے. کون کون چاہتے ہیں آج آپ کی مشکل سے آپ آزاد ہو جائیں؟ ہاللیلویا, چاہتے ہیں نا آپ؟ تو پھر دیکھیں کوئی بھی مشکل اس میں وہ نہیں لکھا کہ یہ نہیں ہوگی. خدا نے آپ کے لیے جو کچھ بولنا تھا وہ اس کلام میں بول دیا ہوا ہے. ساتھ ساتھ سے بول دیا ہوا ہے. سیریس ہو کے سننا ہے آپ نے کلام. آپ کی سب مشکلات کے لیے سب کچھ اس میں بول دیا گیا ہوا ہے. ہاللیلویا. اور بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ اے خدا ان کے فرشتوں, اس کو مبارک ہے جو تم جو زور میں بھر کر ہو اس کے کلام کی آواز سن پر اس پر عمل کرتے ہو. یعنی آپ کی مشکلات اس میں بول دی گئی ہیں. اب اس مشکلات کو حل کرنے کے لیے بٹن آپ نے اس میں سے دبانا ہے. ہاللیلویا. فار ایگزامپل ہم بائبل, ہم کیسے بائبل پڑھتے ہیں؟ آپ میں سے کون کون بائبل پڑھتا ہے روز صبح؟ سارے پڑھتے ہیں نا. کافی کہتے ہیں ادھر نیچے پڑھ دے جو مرضی کر پڑھ سب جتھے جو ٹیل لگ رہا ہے لاؤ, اور جڑے پڑھ دے سچے دل میں اپنا ہاتھ دکھاؤ. لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ جس طرح پڑھ رہے ہیں آپ کو برکت نہیں ملے گی. سویرے اٹھ کے کہیں تو پڑھ دے رہے, اب یہ دھیان دے تم پر لانا کہیں پڑھ دینا. بھائی صاحب میں تو پڑھ دیا انج کھول دیا جو سامنے آ جاتا ہے. وہ پاویں گیا ابلیس ہمیشہ آگ کی بٹی میں جائے گا, تم ہمیشہ آگ کی بٹی میں جاؤ. ایسے پڑھتے ہو نا بائبل. کئی روٹین نہ پڑھ دینے, لیکن کنج پڑھ دینے سویرے اٹھتے ساری منہ ہاتھ دھوتا. ایسے ایسے میں پڑھتے ہوں گے. کیسے پڑھتے ہیں؟ جی بتائیں. شاباش شاباش بتائیں. اس کے لیے پراپر ٹائم نکالتے ہیں. جی جی اسٹڈی کرتے ہیں میکسیمم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے, اور نیا نام سے شروع کیا ہوا ہے. اور اس کو
पढ़ पढ़ के आगे नहीं जाना, उसको सोच समझ के पढ़ के कुछ चीजों को नहीं समझ के फिर से पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ते कैसे? बोल के या दिल में? बोल के पढ़ते हैं कि दिल में पढ़ते हैं? नहीं बोल के, कैसे बोल के? किसको सुनाते हैं? खुद को भी और बैठ के भी समझ रहे हैं। नहीं, ये जो 1 घंटा आप पढ़ते हैं बोल बोल के पढ़ते हैं जी कि दिल में पढ़ते हैं? नहीं बोल के। वेरी गुड, बैठते हैं। और कोई दिल में पढ़ने वाला? नहीं, बोल के पढ़ते हैं। बोल के। और कोई दिल में जो पढ़ते हैं? सच सच बताया, दिल में पढ़ते हैं। और कोई और कोई पढ़ते नहीं, सारे बोल के पढ़ते हैं। अब देखिए, बोल के भी पढ़ते हैं, दिल में भी पढ़ते हैं। देखे ना, जो दिल में पढ़ते हैं ना वो गलत पढ़ रहे हैं। बेटे नीचे बैठ जाओ। जो दिल में पढ़ रहे हैं ना उनको कभी फरिश्ते एक्टिवेट नहीं होंगे। जो आज से आज तक दिल में पढ़ते रहे हैं, सुबह सुबह लाइट भी अद्धी जलाई, मेरे नाल दे डिस्टर्ब ना हो जाए, वो आप भी डिस्टर्ब ना हो, फिर मत पढ़े। देखें, दिल की बातें सिर्फ खुदा जानता है। फरिश्तों के ऊपर पास ना कोई उनके ऐसे कान नहीं है जो आपके दिल की बातें सुने। ना शैतान के पास कान है दिल की बातों को सुनने के लिए, ना फरिश्तों के पास। दिल की बातें सिर्फ 3 लोग सुन रहे होते हैं, एक खुदा, एक आप और पाखरू। लेकिन दिल की बातें दिल में पड़ी गई, बाइबल फरिश्तों पर असर नहीं होता। देखें, हमें खुदा के कलाम की आवाज बनना है। क्या बनना है? डब करना है आपने। आजकल यही बड़ा चल रहा है ना, इमरान खान के उत्ते कोई और चीज डब हो जाती है, और किसी और सियासतदान देते किसी और की आवाज डब हो गई। आपने जेन्युइनली बोलना है। आप खुदा का कलाम इसके अंदर से आपकी जुबान से निकलना चाहिए, ठीक है? आपने ऑडियो बनना है इसका। और फरिश्ते कहां से आई मुझे बताएं, फरिश्तों का ताल्लुक कहां से है? आसमान तो में यूनाबाद में कितों है? आसमान से। बोले आसमान से। तो वो आसमान की जुबान समझेंगे कि आपकी जुबान समझेंगे? फरिश्ते आसमान से। बोले फरिश्ते आसमान से। और वो सिर्फ और सिर्फ आसमान पर 24 घंटे कदूस से कदूस कहने वाले, वो जमीन पर भी सिर्फ 24 घंटे खुदा के कलाम की आवाज ही सुन सकते हैं, कोई और नहीं। ना लता मंगेशकर की बात पता है, ना ही किसी और। हालेलुया। ये खुदा का कलाम ही सुनते हैं। बोले ये खुदा का कलाम ही सुनते हैं। इनके अंदर प्रोग्रामिंग ही सिर्फ खुदा के कलाम की है। जैसे ही आप खुदा के कलाम को इन पर बोलेंगे, जो हमें 40 साल का सुनता है फरिश्ता थोड़े नाल, जैसे इसको हुक्म देंगे कलाम से, ये फौरन एक्टिवेट। इनके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है और ये आपका काम करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। हम मसीही अब तक नहीं जानते। हमारे ख्याल में सुबह उठकर बाइबल दिल में पढ़ लेना ही काफी है ना? दुआ करना दिल में काफी है, रोजा रख लेना काफी है, ये आपके लिए काफी होगा, लेकिन फरिश्तों के लिए काफी नहीं है। आज का टॉपिक है फरिश्तों को कैसे खोजें। कितने अरसे से हम ये सब कर रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं आ रहा है ना? क्यों नहीं जवाब आ रहा? क्योंकि हम फरिश्तों को एक्टिवेट नहीं कर रहे। अब बेरोजगार फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं, हमारे रोने का नहीं, ना हमारे मांगने का। हो सकता है ये हमारे घर के बाहर बैठे हो सकता है हम हमारे जहां जॉब करते हैं वहां जाकर हमसे पहले बैठ जाएं, हो सकता है कि चर्च में आपका इंतजार कर रहे हैं कि मुझे एक आयत दे दे बीबी, मुझे एक आयत दे दे, और दे दे मुझे एक आयत दे दे। इंतजार कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, लेकिन साड़ी से असर नहीं होता। आप बुलंद आवाज से खुदा का कलाम बोले, साथ साथ के बुलंद आवाज से खुदा का कलाम बोले और इनको हुक्म दे, ये फौरन काम करने के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। हालेलुया। देखिए खुदा के कलाम की पावर देखिए। खुदा का कलाम जितना खुदा के मुंह में पावरफुल है ना, उतना ही आपके मुंह में भी पावरफुल है। खुदा ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को क्या कहा? कब्र पर खड़े होकर कहा, लाजर बाहर आ जा। तो लाजर कफन समेत बाहर आ गया था। इतनी पावर है, और वही पावर आपके और मेरे मुंह में है। साथ साथ से यही पावर आपके मुंह में है। हालेलुया। उतना ही वो कलाम मेरे और आपके मुंह में भी पावरफुल है, क्योंकि ये कलाम मेरा और आपका नहीं है, ये कलाम खुदा का कलाम है। वो सिर्फ ये कहता है इसको अपनी आवाज दे। हमें इसको अपनी क्या देनी है? यशायाह 55:11 में लिखा है, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो होगा। क्या कह रहे हैं? इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो होगा, और वो अंजाम, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में
जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुअस्सर होगा। ये खुदा के कलाम की पावर है। और खुदा के कलाम में खुदा हमें बाइबल में से निकाल कर अपनी आवाज में वापस लेना चाहता है। खुदा नहीं चाहता ये इस बाइबल में खुदा के कलाम को सिर्फ इसमें बंद मत रखें। सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? आज से हमने इसमें बंद इसको नहीं रखना, बल्कि इसको निकाल के, इसको पढ़ के मुंह से निकालना है। हालेलुया। तू ही ताले की चाबी जेब छुपा के फिरते रहो ताले के चारों तरफ, ताले खुल जा, ताले खुल जा, ताले खुल जा। कई लोग करते हैं इस तरह, बाइबल में मार के ना बदरुआ पेड़ डालते, कई सराहने थले रख के बाइबल खोल देने, कुछ नहीं होगा, बदरुओं को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे ताले की चाबी को ताले में डालकर उसको घुमाएंगे ताला खुलेगा, इसी तरह इस कलाम को अपने मुंह में डाल के निकालेंगे तो एक्टिवेट होगा। अपनी मुश्किलात के मुताबिक खुदा का कलाम बोले। अगर किसी को औलाद नहीं है तो लिख लें आज अपने घरों में। क्या लिखना है? आयते हैं, वो बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाता है। लिखें लिखें, आज अपने किचन में लिखें, बेडरूम्स में लिखें, और रोजाना पढ़ के फरिश्तों को हुक्म दें, ये मेरी बाबत लिखा है कि वो बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाता है। कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो फरिश्ते को ऑर्डर करें, जो मुझे ताकत बख्शता है उसके जोर में मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और पैसे की कमी है, लड़ो नहीं काट देना। लिखें, खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे फरिश्ते आपकी राहें हमवार कर देंगे, क्योंकि वो लिखा है वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेंगे, वो तेरी सब राहों में तेरी रहनुमाई करेंगे। जेब कड़की हो गई है ना, फरिश्तों को हुक्म दे, लेकिन फरिश्ते कैसे मानेंगे आपकी ये वाली बात? जब आपने खुदा का हुक्म पूरा किया होगा। जब तू ही खोटी दे बच्चे दा दी धौन तोड़ी है ना, बर्रा कुर्बान कीता दी धौन बचाने लई, ए पूरी तरह खोती दा बच्चा जे। ਹੁਣ सोच लो, बगैर दे यकी दे घर ले जाओगे तो खोती का बच्चा ले जाओगे। ठीक है। अब कलाम में क्या लिखा था? गधी के बच्चे को अगर बचाना है तो एक बर्रा कुर्बान करना है, तो बर्रा दे यकी है। जब दे यकी दे देंगे तो फिर आप फरिश्तों को कह सकते हैं, फरिश्ते जो खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी नहीं होगी। वो आपको हरी हरी चरागाहों में ले जाएंगे, वो आपको राहत के चश्मों के पास ले जाएंगे, वो आपकी जान को बहाल करेंगे, वो अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलते हैं और दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाएगा। ऐसे दाखड़ियां दुकाना अपने उधार की दुकानें नहीं, उधार देने वाला बना देगा। हालेलुया। खुदा के फरिश्ते मजबूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगर कलाम को आप निकालते रहेंगे, फरिश्ते आपके काम करते रहेंगे। मत्ती 11:23 में है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे जो कहता है वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। अब क्यों यीशु ने ये बात कही थी? पहाड़ से कहे, क्या कहे? और दिल में खड़े होकर नहीं कहना। पहाड़ शैतान नहीं समझते, पहाड़ से कहना है। क्या कहना है? पहाड़ से कहना है उखड़ो, बीमारी के पहाड़ों उखड़ो। अच्छा, आप जब कह रहे होंगे ना तो कोई ना कोई तो हस्ती होगी जो इनको उखाड़ेगा। यानी आपको मकान बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए ना? क्यों मिस्त्री साहब? मजदूर चाहिए नहीं। पहाड़ हटाने के लिए कोई ना कोई टूल चाहिए, पहाड़ हटाने के लिए कोई ना कोई हाथ चाहिए, पहाड़ हटाने के लिए कोई ना कोई पावर चाहिए। आपके मुंह से कलाम निकलेगा, फरिश्ते जाएंगे, पहाड़ को उठाकर समंदर में फेंकेंगे। हालेलुया। दरख्त के बारे में यही लिखा है, तुम दरख्त से क्या ही दोगे? लेकिन कहना तुम्हारा काम है, करना फरिश्तियां का काम है। आई बड़े सानक ना, तू काम नहीं किया, तेरे फरिश्ते आके करके कहना आओ मैं खुणे के नहीं कर देना। अक्सर मामा की कहती है ना, छेछे छाड़ के गई हाँ किचन उंडा उंज पे है तेरे फरिश्ते ना करना। मैं उन बेटियों से कहता हूं, आप कैथोलिक में बहुत बड़े खुदा के खादिम गुजरे हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े खुदा के खादिम गुजरे हैं। नाम मेरे से निकल गया, एंथनी, सेंट एंथनी। वो फरिश्तों को कम देते थे। एक दफा
کہہ رہے میں جا رہا ہوں, فل بارش ہوئی, میں بگی پہ جا رہا, اگے انم روڈ انہوں نے آ گیا اتوں کا پانی بھریا, گٹر کھلے سن. انہوں نے اچھا اتنے فرشتے بلا لے کہ یقین کرو کہ خدا دے فرشتے نظر, شیطان دے فرشتے پھرتے ہیں. انہوں نے شیطان دے فرشتے نے بلا دیا, اتنی پاور تھی. انہوں نے کہا واقعہ پھاڑے میں سکی سکی رات لے جاؤ. وہ چھڑ کے گیا, یقین کر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. گھر گئے, ہوں ترا کیوں لے کے اینتھنی صاحب اتنے بیٹھے نے, جا کے لتاں کوٹ کتنے چلنا ہے, وہ لتاں کٹنے لگے. کہنا میرا کچن رات تک گندا پہ جا پانڈے تو یہ آپ کے پاس آرڈر ہے. ماں تمہیں کہہ گئی ہے تم فرشتیاں نو آرڈر کرو. ماں دے آن تو پہلا ساری سیٹنگ میں ہوگی, پردے بھی سیٹ ہون گے, پانڈے بھی تو پھلون گے. ہاللیلویا. پہاڑوں کا ہٹنا جو ہے, آپ نے تو یہ کلام بول دیا, مگر یسوع کے نام سے ہٹ جا تو ہٹائیں گے اس کو فرشتے. ہاللیلویا. کوئی تو ایسی پاور ہوگی نا جو اس پہاڑ کو کھسکا کر سمندر میں پھینک رہی ہوگی, تو وہ پاور آپ کے منہ کی فرشتوں میں ایکٹیویٹ ہے. ہاللیلویا. درد کے بارے میں بھی ایسا ہی بولا ہے. مشکلات پر خدا کا کلام بولنا پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں خدا میری یہ مشکل دور کر دے. خدا دور کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن پاور ٹول آپ نے استعمال کرنا ہے. کچھ کہتے ہیں میری یہ خواہش ہے. آپ کی خواہش سے کام نہیں ہوگا, خدا کے پرنسپل سے کام ہوتے ہیں, اور فرشتے یہ کام کرتے ہیں. آپ کی دعاؤں کا جواب جو ہے, آپ کی شفا, آپ کی دعاؤں کا آج تک جو مانگ رہے ہیں ان کا دعاؤں کا جواب, آپ کی شفا, آپ کی کامیابی, یہ سب کچھ خدا نے نہیں روکا. یاد رکھیں, اگر آج آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں, خدا نے شفا نہیں روکی ہوئی. اگر آپ کی دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا, یہ خدا نے نہیں روکا ہوا. اگر آج آپ کامیاب نہیں ہیں لائف میں, خدا نے نہیں آپ کی کامیابی کو روکا ہوا, آپ نے روکا ہوا ہے. ساتھ وقت کو ہلا کے تم آپ ہی روکیا ہے. آج تک بولے, آج تک آپ کی مشکلات کے لیے آپ بہت روئے ہوں گے, دعائیں بہت کی ہیں, کافی دنوں کے روزے رکھے. ایک شخص نے مجھے کہا بھائی صاحب میں 3 مہینے روزہ رکھا ہے, کم فیل نہیں ہوا, مگر ہم نے آج خدا کے کلام پہ آواز نہیں آج تک لگائی. آج سے چاہے آپ تھوڑی دعا کریں, لیکن کلام کی آواز بن جائے. ہاللیلویا. جس نے ایک فرشتہ 1,50,000 فوجیوں کو مار سکتا ہے, اسے ایکٹیویٹ نہیں کیا, آج اسے ایکٹیویٹ کرنا ہے. بولے آج ایکٹیویٹ کرنا ہے. جیسے سم جائز دی سم نمی خریدو, موبائل سے وہ ایکٹیویٹ نہیں چلے گی. فرشتے آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جس ایکٹیویٹ ہیں. آپ سب کی زندگی میں مشکلات ہیں, مگر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو کس مشکل کے لیے آپ نے کون سی بائبل کی آیت پڑھنی ہے. تو یہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آج میں آپ کو ایک ایکسرسائز دے رہا ہوں. یہاں سے بچے کوئی آپ کے پاس آئیں گے, بیٹا کاپی پینسل لے لو. سب کے پاس آپ نے جانا ہے, تو کھڑے ہو جانا ہے. سب نے اپنی ایک مشکل بتانی ہے, لمبی ڈیٹیل نہیں بتانی. جس کے پاس کوئی بیماری ہے نا, اس نے اس کو بتانا سکنس. کیا بتانا ہے؟ یا بیماری, بس اتنا کافی ہے. اور اپنا نام اور نمبر دے دینا اس بچے کو. ٹھیک ہے, کوئی لکھ سکتا ہے نا, یہ نا بات جو نمبر ہی کوئی جناتی جو رہے ہوں, صحیح نمبر اور اپنا نام اور اپنی پرابلم بتانی ہے. جس ہاں لکھ لو, تو کھڑے ہو جانا, جاتے ہوئے لکھنا. چرچ ختم ہو جائے گا, یہ ساری ڈیٹیل میرے پاس آ جائے گی. میں سب کے نمبر نوٹ کر کے آپ کی مشکل کے مطابق آپ کو ورسز سینڈ کروں گا. آپ نے ڈیلی ان ورسز کو لکھ کے اپنے گھروں میں لگانا ہے, اپنے کچنز پر, اپنے بیڈ روم پہ. مت کسی منسٹری کی طرف دیکھیں کہ کون آپ کو رکشے دے گا, کون آپ کی مدد کرے گا. یہ سب سے بڑا خدا آپ کے پاس ہے, جو کلام کو پکارنے سے آپ کی ہیلپ کر دے گا. ابھی آپ کے سامنے یہ بچے آئیں گے, آپ نے اپنی مشکل بتانی. کیا بتانی ہے؟ یعنی جس کی لائف میں قرضہ ہے, صرف اس کو بتائے قرضہ, اور اپنا نام اور اپنا رول نمبر کہہ رہا ہوں, فون نمبر بتا رہے. ٹھیک ہے, رول نمبر بھی خیر ہے. اپنا فون نمبر بتانا ہے, اپنا نام بتانا ہے, اور اپنی پرابلم بتانی ہے. سب کے نمبر میرے پاس آ جائیں گے, اور سب کو میں ورسز 1 2 3 10 جتنی ورسز اس ریلیٹیو میں آپ کو بھیجوں گا. اور آپ نے ان ورسز کو اپنے گھر میں پرنٹ کر کے لگانا ہے, اور روزانہ آپ نے اس ورسز کو پڑھ کے فرشتوں کو آرڈر کرنا ہے. میں خدا کے مذبح پر کھڑا ہو کر چیلنج کر رہا ہوں, آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور خوشحالی کے جواب. اور
اور جیسے بھائی عامر جان نے یہاں کے گواہی دی ہیں، اگلے سنڈے سے بہت گواہیاں ہوں گی کہ اس کلام کے اسے رجحان بحال ہو گئی۔ آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع نام میں تیرے پاس آتا ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے کلام دیا اور میں نے تیرے کلام کے چند حصے کو خدا اس عورت کی طرح جس نے کہا تھا کہ مجھے تیرے میز کے گرے ہوئے ٹکڑے ہی میرے لیے کافی ہیں، خدا تیرے کلام کی چند بوندیں ہمارے لیے کافی ہیں جو تو نے دی، اور ہم نے خدا ان کو سمیٹ لیا، اس کلام کو ان لوگوں کے جنہوں نے سنا ہے ان کے دلوں کی زرخیز، پہلے دلوں کو زرخیز زمین بنا اور اس کے اندر کلام کا بیج ڈالا۔ یہ کلام یہاں سے پرندوں کی مانند چگا نہ جائے، نہ سخت زمین پر گرے، بلکہ یہ جھڑ پکڑے اور پھل لائے، 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائے، اور آج سے یہ کلیسیا بحال ہونی شروع ہو جائے، اور یہ لوگ تیرے خون خریدے ہیں، یہ سب بحال ہو جائے یسوع کے نام میں۔ سو آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو بہت برکت دے۔